ہے گئے 3-4 مہینے سے کہ گجرات زنجنگار کے بعد جس طرح پورے دیش میں آواز اٹھی تھی، مظفر نگر، شاملی، باغپت اور میرٹھ کو لے کر آواز کیوں نہیں اٹھی؟ کہیں نہ کہیں مجھے ڈر اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ فاسیباد سوچ کی بہت لمبی سایہ ہم سب کو چھپ کر ہے۔ کرناٹک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے کام کرنے والی تنظیم کرناٹک قوم سوہارد ویدیکے کے تحت منعقدہ اس تقریب میں گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کے معاشی اور سماجی پالیسیوں پر لکھی گئی کتاب کا اجرا عمل میں آیا۔ اس کتاب میں نریندر مودی کے پالیسیوں کو ہٹلر کی پالیسیوں کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ ای ٹی وی نیوز، بنگلورو۔ آل انڈیا یونائیٹڈ مسلم مورچہ نے آئین کی دفعہ 341 سے متعلق صدارتی حکم نامے میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے۔ مورچے نے آج لکھنؤ میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ان کا ایک وفد اس سلسلے میں وزیر اعظم سے ملاقات کر چکا ہے۔ ان کے مطابق دفعہ 341 میں تمام دلتوں کو ریزرویشن دینے کی بات کہی گئی تھی۔ صدارتی حکم نامے کے ذریعے مسلمانوں اور عیسائیوں کو اس سے محروم کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو آرچر دلانے کی بات کو لے کے ہم سنگھرش کر رہے ہیں، اور اس سنگھرش کو لے کر کے ہم نے دلی میں پردرشن کیا جنتر منتر پہ، اور ہم دباؤ بنا رہے ہیں کہ یہ یو پی اے سرکار اس کو اس میں کیبنٹ میں لائے اور اس پہ ڈیسیژن دے اور ہم کو اس کا حق ملے۔ اب ہماری رننیت یہ ہے کہ ہم جنوری کے لاسٹ ویک میں ایک بہت بڑا سمیلن بیداری کے نام پہ ہم لا رہے ہیں کہ بہت سے علماء ہمارے ساتھ ہیں، علماء حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قرہ کاؤنسل کے لوگ ہیں، ندوی صاحب ہیں، ہمارے صدر ہیں، نائب صدر ہیں، یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء ہمارے ساتھ ہیں، اور اس سنگھرش کو ہم بہت مضبوطی سے اور بہت طاقت سے ہم لڑیں گے، اور ہمارے ساتھ عوام بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ غازی پور کے بانی سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں غازی پور میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی امن و امان قائم کرنے اور ظالم حکمرانوں کے خلاف لڑی گئی جنگ کا تفصیلی طور پر بیان کیا گیا۔ اس موقع پر شورا نے سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کلام پیش کی اور مقالہ بھی پیش کیا گیا۔ دیکھا ستمگروں نے بدلنے لگا چلن، گوشے گوشے سے صدا آتی تھی اس کے ظلم کی، ظلم ڈھانا اس کا لگتا تھا کہ ایک دستور ہے۔ ایسی تحریریں مل چکی ہیں جن کے اوپر لکھا ہے دیندار خاں اور دیندار نگر۔ مسلمانوں میں تعلیمی ترقی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مغربی بنگال حکومت نے جلد ہی مسلم اکثریتی آبادی والے علاقے خضر پور میں مسلم گرلز کالج کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ مغربی بنگال کے مسلمانوں میں تعلیمی بیداری تو آئی ہے، لیکن وسائل اور تعلیمی اداروں کی کمی کے باعث ایک بڑا طبقہ ہائر ایجوکیشن میں داخلہ پانے سے قاصر ہے۔ ریاستی وزیر فرحاد حکیم نے ان مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کی۔ وزیر تعلیم کے مطابق جلد ہی خضر پور علاقے میں مسلم گرلز کالج قائم کیا جائے گا۔ ہمارا جو مسلم گرلز اردو کالج جو ہمارے خواب ہے، وہ اس کے لیے جگہ بھی ہمیں مل گئی، اور انشاءاللہ اگر مائنورٹی ڈپارٹمنٹ نے بھی دلی میں پروپوزل کیا ہوا ہے، اگر وہاں سے سینکشن بھی مل جائے تو بہت جلدی یہ کالج بھی یہاں پر انشاءاللہ۔ مسلم طلبہ میں ڈراپ آؤٹ کی بڑھتی شرح پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے اسکالرشپ کی تقسیم کے ساتھ مانیٹرنگ کمیٹی بنانے کا بھی ارادہ ظاہر کیا۔ ہم کو دیکھنا ہے ہمارے علاقہ میں اگر کوئی بچہ ڈراپ آؤٹ ہے تو ہمیں زبردستی اس کے باپ ماں کو فورس کرنا ہے جو اسے اسکول بھیجے۔ مائنورٹی کے وہ 500 روپیہ مہینہ کا ملا کہ نہیں، ہمیں وہ ابھی کیا کنیا شری ایک پرکلپ شروع ہوا ویسٹ بنگال میں، جو اگر آپ 500 روپیہ ملے گا، ممتا بنرجی نے کیے، اور 18 سال میں اگر آپ کا شادی نہیں ہوا، وہ اگر ایجوکیشن کنٹینیو کر رہی ہے تو اسے 25,000 روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ صرف اس کے لیے نہیں، ہمیں اپنا فرض نبھانا ہے، جو ہاں ہمارے قوم کو اگر آگے بڑھانا ہے تو صرف ہمارے بچے نہیں، ہمارے علاقہ کے بچے کو آگے بڑھانا ہے، اسے اسکول بھیجنا ہے۔ ریاست میں تعلیمی اداروں کی کمی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایسے میں ریاستی وزیر کا بیان اہم تو ہے، لیکن وعدہ وفا ہو تو بات بن سکتی ہے۔ ای ٹی وی نیوز، کولکتہ۔ تو یہاں پر رکیں گے ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے۔ اپنے عزیزوں کے جانے کے بعد کیا ہمارے سارے فرض ختم ہو جاتے ہیں؟ آئیے اپنے مرحوم عزیزوں کی موت کا اندراج کرائیں اور اپنا فرض پورا کریں۔
याद रहे, इंदराज उसी जगह होता है जहां मौत हुई हो। इसके लिए 21 रोज के अंदर मुतालिका करीब तरीन मरकज पर इंदराज कराएं और तस्दीक नामे की पहली कॉपी मुफ्त पाएं। भूलिएगा नहीं, ये जरूरी है। जॉइंट पे बैक एक नूरामेड, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा आंध्र प्रदेश के जिला वरंगल में ऑल इंडिया मिली काउंसिल के जेर एहतमाम एक जलसा-ए-आम मुनक्किद हुआ। इत्तेहाद इंसानियत के उन्वान से मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में फर्जंदान तौहीद ने कसीर तादाद में शिरकत की। पेश है एक रिपोर्ट। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के सालाना इजलास के मौके पर वरंगल में इत्तेहाद इंसानियत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपसी इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर बाहमी तौर पर मुत्तहिद होने का पैगाम दिया गया। मुल्क के मारूफ उलमा इकराम ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मुकर्रिरीन का कहना है कि इंसानियत के फरोग के लिए तमाम कौमों में इत्तेहाद वक्त का तकाजा है। ये जो वारंगल में ये जो इजलास आम है, इस इजलास आम से एक बात जो हम देना चाहते हैं कि हम सारे लोग मुत्तहिद हैं। इस मुल्क के मुसलमान और दीगर कौम भी मुत्तहिद है। हर वो फोर्स जो हमें डिवाइड करना चाहती है, हर वो डिवीजिव फोर्स है जो हमें बांटना चाहती है, जो नफरत की बुनियाद को बढ़ाना चाहती है, हम उसके खिलाफ हैं। क्योंकि न हमारा दस्तूर इसकी इजाजत देता है, न हमारा कानून, न हमारा इंसाफ। एक पैगाम ये है। दूसरा पैगाम ये है कि आपस की जो मसल की लड़ाई है वो खत्म होना चाहिए। यहाँ वरंगल में जो इजलास मुनक़िद हुआ है, ये इजलास दर हकीकत इत्तेहाद मिल्ली का इजलास है। इत्तेहाद मिल्ली का मतलब है कि हिंदुस्तान में जितनी कौमें हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सारे के सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं और सब यहाँ से ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम तमाम लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं, ये सब अपने फिरकों को भुलाकर इंसानियत के ऊपर काम करें। मुकर्रिरीन ने कहा कि फिरका परस्त ताकतें और गैर समाजी अनासिर मुल्क में मुख्तलिफ फिरकों में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उलमा इकराम ने फिरका परस्त ताकतों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने पर जोर दिया। ऑल इंडिया मिली काउंसिल की इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और जफरयाब जिलानी जैसी हस्तियों ने शिरकत की। ETV न्यूज वरंगल। भोपाल में हमसुखन वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जानिसार अख्तर के भतीजे और अदीब व शायर डॉक्टर शहजाद रिजवी का इस्तकबाल किया गया। इस इस्तकबालिया तकरीब में शहर के अदीबों और शायरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। जैसे कि हम बैठे हुए हैं किसी क़ैदखाने में और बातें करता हूँ। हैदराबाद में 3 रोजा जश्न खुसरू के तहत प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। कल ओपन एयर थिएटर बाग आमा में मुल्क और बैरून मुल्क के फनकारों ने हजरत अमीर खुसरू का कलाम पेश किया। इस मौके पर कश्मीरी गुलकार धनंजय कौल ने भी अपनी दिलकश आवाज से समा बांध दिया था। तो आइए नाज़रीन, आप भी देखिए इसकी एक झलक।
महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी का नांदेड़ में एक मुशायरा हुआ। डीके फंक्शन हॉल में मुनक्किदा मुशायरे की सदारत हसन तुराबी ने अंजाम दी, जबकि निजामत उर्दू एकेडमी के रुकन फिरोज रशीद ने अंजाम दिए। मुशायरे में मारूफ शायर मरहूम मेराज फैजाबादी को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुशायरे में रियासत भर से शोरा हजरात ने शिरकत की और अपने कलाम से सामईन को महसूस किया। गैर पहुंचे बुलंदियों पे मगर आप खुशफहमी में रहते हैं। गैर पहुंचे बुलंदी पे मगर बुलंदियों। मजहब के मीजान में मुझको मत तोलो, भूल गए क्या मैं भी भारतवासी हूँ। आजादी में खून बहाया है मैंने, कैसा ये इल्जाम के आतंकवादी हूँ, कैसा ये। तो खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाजरीन आदाब। कश्मीर एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, श्रीनगर में दरियाई जहलम के किनारों को जाज़बे नजर बनाने का काम जारी है, ताहम एक मखसूस हिस्से को इसे महरूम रखा जा रहा है, जिससे यह हिस्सा गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है। कश्मीर एक्सप्रेस में आज इस सिलसिले में हम लोगों की तशवीश जानेंगे। राजबाग श्रीनगर में गिंदुन नामी मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर के कयाम और इसमें मौजूद सहूलियात पर भी बात होगी। इसके अलावा कश्मीर एक्सप्रेस के इस शुमारे में रियासत के वजीर बराएदेही तरक्की और पंचायती राज अली मोहम्मद सागर के साथ एक खास मुलाकात में रियासत को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कश्मीर एक्सप्रेस।
नाजरीन, श्रीनगर में दरिया जहलम के तहफ्फुज और इसकी शान रफ्ता को बहाल करने के लिए दरिया के दोनों किनारों को जाज़बे नजर बनाने का काम जारी है। ताहम लाल मंडी से अमराकदल तक एक मखसूस हिस्से को इस अमल से महरूम रखा गया है, जिससे यह हिस्सा गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। मकामी लोगों का कहना है कि वो ये समझने से कासिर हैं कि आया इस मखसूस और अहम हिस्से को हुकूमत क्यों नजरअंदाज कर रही है। पेश है इस सिलसिले में यह खास रिपोर्ट। श्रीनगर में गुज़श्ता कई साल से दरियाई जहलम के दोनों किनारों को जाज़बे नजर बनाने का काम किया जा रहा है। ताहम लाल मंडी से लेकर अमीरा कदल तक गोनी खान बाजार की तरफ से जहलम के एक किनारे को जाज़बे नजर बनाने का काम नहीं किया जा रहा है। इस किनारे पर गंदगी के ढेर जमा है, जिसकी वजह से न सिर्फ जहलम का पानी आलूदा हो रहा है, बल्कि गोनी खान बाजार में बदबू भी फैल रही है। देखो, मेरा कदम खाली 5 मीटर खाली दूर है। ये क्या गवर्नमेंट को नजर नहीं आता? ये तो डिबेट लगाते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, मगर मुझे लगता है बस ये तो कॉन्फ्रेंसों तक महदूद है। बाकी जो जमीनी सूरत हाल वो ये है, वो आपके नजर में है। खुदा के लिए बताओ, क्या आपको जहलम भी आप खत्म करना है? इसलिए हमें बहुत दुख हो रहा है। यहाँ हम चाहते हैं कि ये दरिया का जो मसला है कि आप देखिए, इन्होंने ऐसा ही रखा है, जो किनारा है यहाँ इन्होंने बिल्कुल म्युनिसिपैलिटी का एक जो भी इतना गंदगी आ रहा है वो इसी में डालते हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा हमारे जो बच्चे हैं वो कहेंगे क्या जहलम कभी था कि नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आता, हम सारे लोग परेशान हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लाल मंडी पे काम रोक के पूरा सिर्फ इस 2 किलोमीटर और इससे आगे फिर काम कंटिन्यू, इस पर्टिकुलर पोर्शन को क्यों ड्रॉप किया गया, जबकि इसके साथ एक महत्वपूर्ण, एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट कनेक्टेड है। तो यहाँ से लाखों लोग दिन में चलते हैं और उनमें से हजारों लोग इस दरिया को देखने के लिए यहाँ से आते हैं और यहाँ देख के उनको बहुत ही अफसोस हो जाता है, यार इतना खूबसूरत और जहलम, और इसको डस्टबिन बना के रख दिया। गोनी खान बाजार के दुकानदारों का मुतालबा है कि लाल मंडी से लेकर अमीरा कदल तक दरियाई जहलम के किनारे को जाज़बे नजर बनाने का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए और साथ ही इस किनारे से गंदगी को भी दूर किया जाए। ETV न्यूज, श्रीनगर। नाज़रीन, रियासत में अब नौजवान खेलों में मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना नाम कमा रहे हैं। इसके साथ ही रियासत में खेलकूद के हवाले से दरकार सहूलियात को फराहम करने के लिए भी बड़े पैमाने पर इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत राजबाग श्रीनगर में गिंदुन नामी एक मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर कायम किया गया। इस सेंटर में न सिर्फ कई खेलों के कोर्ट मौजूद हैं, बल्कि यहां एक ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी बनाया जा रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। खेलकूद की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए जम्मू कश्मीर में इन दिनों कई मकामात पर स्टेडियम और दीगर खेल के मैदान तैयार किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत श्रीनगर के राजबाग इलाके में गिंदुन नामी मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर कायम किया गया। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में इस सेंटर का इफ्तिताह किया। मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर में लॉन टेनिस के 3 कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और फुटबॉल मैदान के अलावा जिम्नेजियम भी तामीर किया गया है। खेलकूद के वजीर ताज महिउद्दीन का कहना है कि राजबाग इलाके में कायम किए गए गिंदुन नामी मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर से कई खेलों को फरोग मिलेगा। में टेनिस कोर्ट्स हैं, वो शुरू हो गए, बास्केटबॉल कोर्ट एक वहां भी शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि सर्दियों में हमारे पास बच्चों को खेलने के लिए पैसे ही नहीं होता। चिले कलान आ गया तो अब सब बच्चे जो हैं घरों में बैठ जाएंगे, तो उनके लिए एक तो वो सेंट्रल हीटेड है, दूसरा एक कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ TRC में शुरू कर दिया और फुटबॉल लवर्स यहाँ बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए एस्ट्रोटर्फ के साथ जो वो बन रहा है, फील्ड बन रहा है, उसके पवेलियंस कवर्ड होंगे, जैसे जवाहरलाल मेमोरियल स्टेडियम के हैं उसी की तरह कवर्ड पवेलियंस भी होंगे। गिंदुन स्पोर्ट्स सेंटर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी बास्केटबॉल और लॉन टेनिस में अपने हाथ आजमाए।
Last one. शॉट आपने वही बैठा कैमरा लेके चलो थैंक यू। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत में खेल कूद के ढांचे को मजबूत बनाने की कोशिशें जारी हैं। जितना इस हुकूमत के जरिए पिछले 5 साल में स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने जोर दिया, शायद किसी और ने दिया होगा। इंडोर स्टेडियम हमने इनसे खाली करवाया, बहुत सा और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के हवाले से। श्रीनगर की बात ही नहीं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे जम्मू प्रोविंस हो, कश्मीर प्रोविंस हो, हमने आर्टिफिशियल टर्फ के फुटबॉल और हॉकी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाया है। गिंदुन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बना है, क्योंकि अभी तक हम तवज्जो सिर्फ क्रिकेट को दे रहे थे। हम चाहते हैं कि क्रिकेट के अलावा चाहे टेनिस हो, स्क्वॉश हो, बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं उनको हम खेल में भी जो है दिलचस्पी वो दिलवा दें। राजबाग के गिंदुन स्पोर्ट्स सेंटर में वजीर आला ने एक स्विमिंग पूल का संग बुनियाद भी रखा। खेलकूद के वजीर ताज मुहिउद्दीन का दावा है कि ये स्विमिंग पूल बैनुल अक़वामी सतह का स्विमिंग पूल होगा और इस पूल में हीटिंग का भी इंतजाम होगा ताकि मौसम सरमा में भी खिलाड़ी स्विमिंग कर सकें। ऑल वेदर स्विमिंग पूल है। सबसे बड़ी बात है कि उसमें कोई हमें इलेक्ट्रिसिटी या दूसरी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है। वो सूरज की रोशनी से ही वो गर्म होगा, उसमें फोटोवोल्टिक सेल्स होंगे, उसी से वो गर्मी और कवर उसका ऊपर का जो बनेगा वही हीट को एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करके एनर्जी में इसमें करेगा। इट विल बी स्टेट ऑफ आर्ट और इंटरनेशनल है, 10 लेन इंटरनेशनल लेवल का 50 मीटर। गिंदुन मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर में अब चंद खेलों के कोर्ट्स तो तैयार किए गए हैं, अब देखना यह है कि खिलाड़ी इन कोर्ट्स का कितना फायदा लेंगे। ETV न्यूज श्रीनगर। तो बुलेटिन में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कश्मीर एक्सप्रेस का यह सफर जारी रहेगा। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। भ्रष्टाचार का कैंसर, कैसे हिंदुस्तान को मुक्त करें इस भीषण बीमारी से। जो मामला सीबीआई को लोकपाल देगी वो लोकपाल को ही जवाब देगी। सरकारी सेवाएं जो हैं वहीं पे सबसे ज्यादा करप्शन आम आदमी फेस करता है। इम्प्लीमेंटेशन की कमियां हैं, कमियों को एड्रेस करना चाहिए। हर पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सर्कल रेट को मार्केट रेट के साथ जोड़ दे। जो ब्लैक मनी लैंड में जनरेट होता है वो एकदम खत्म हो सकता है। ये तो एकदम अनिवार्य है। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन वक्त पर ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। नाज़रीन, पंचायती राज एक्ट की 73वीं तरमीम के कई अहम निकात रियासत के पंचायत राज एक्ट में पहले से ही मौजूद हैं। जी हां नाज़रीन, यह दावा है वजीर बराए देही तरक्यात और पंचायती राज अली मोहम्मद सागर का। सागर का यह भी कहना है कि महकमा बिजली के ओहदेदारों को सख्ती से हिदायत दी गई है कि वो लोगों को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम करें। नाज़रीन, अली मोहम्मद सागर का अपने महकमों की कारकर्दगी, रियासत में रिश्वत सतानी के खात्मे और दीगर अहम मसाइल और उमूर से मुतालिक क्या कहना है,
آئیے یہ سب جانتے ہیں ہمارے نمائندے رفعت عبداللہ کے ساتھ علی محمد ساگر کی اس خاص بات چیت میں۔ ناظرین، کشمیر ایکسپریس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت عبداللہ، اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ ہیں دیہی ترقی کے وزیر علی محمد ساگر۔ ساگر صاحب، خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے کہ جو پنچایتی راج ایکٹ میں 73ویں ترمیم کا معاملہ ہے، اب نیشنل کانفرنس کہہ رہی ہے کہ کچھ چیزیں اس میں انکارپوریٹ کی جائیں گی، کیا وجہ ہے؟ کیا آپ پریشر میں آ گئے؟ آپ میرے خیال میں یہ میڈیا اس کو ذرا مس انٹرپریٹ کر رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم انکارپوریٹ کر رہے ہیں اپنے ایکٹ میں کچھ پراویژنز۔ ویسے جو ہمارا ایکٹ ہے 1999 کا پنچایت ایکٹ جو ہمارا ہے، اب دیکھیے فور سائٹ کتنے اس وقت ہم نے جب یہ ایکٹ بنایا اس میں آلریڈی کورڈ ہیں جو کور ایریاز ہے 73 امینڈمنٹ کے، وہ 3 ٹائر پنچایت۔ مطلب یہ ہے کہ 73ویں ترمیم جو ہے آپ کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے 73 ترمیم ڈائریکٹ یہاں پہ لاگو نہیں ہوگی۔ ابھی 73 ترمیم میں جو کچھ اچھے پراویژن ہیں، مثلا اسٹیٹ کمیشن ہے، الیکشن کمیشن، فائنانس کمیشن ہے، انڈیپینڈنٹ پنچایت۔ پہلے تو آپ یہ بھی نہیں مانتے تھے، کیوں؟ نہیں، کس نے کہا؟ ایسا لگا عمر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کسی بھی صورت میں۔ مجھے لگتا ہے یہ میڈیا کا کہنا ہے، کیونکہ اس کا میں یہ آپ کو جواب دوں گا کہ الیکشن کمیشن اور فائنانس کمیشن ہم نے آلریڈی 212 میں بنایا ہے، بل پاس کیا ہے۔ تو پھر آپ کانگریس کو کیوں نہیں سمجھا پائے کہ ایسا ہوا ہے آلریڈی، تو 73ویں ترمیم کیوں لگانی؟ سیف الدین سوز صاحب ہر ریلی میں یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی جب تک نہیں ہوگا۔ دیکھیے ہر کسی اپنی پولیٹیکل پارٹی کو اپنا ایجنڈا ہے، لیکن جو ہم نے مانا ہے وہ بالکل عیاں ہے۔ دیہاتوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا فائدہ ہے، کیونکہ امپاورمنٹ جب ہوتی ہے ہم کہتے ہیں فل امپاورمنٹ کریں، تو امپاورمنٹ کے مطابق جو ہمارے ایکٹ کے مطابق تھے وہ ہو گئی ہے۔ ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم جی نریگا میں کرپشن ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ اس کرپشن کو ختم نہیں کر رہے؟ دیکھیے یہ کہنے کی باتیں ہیں، ہمارے پاس کئی مثالیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیے مثالیں، آپ مجھے مثالیں بتائیے۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے بتاؤں کہ ایم جی نریگا نے ایک ٹوٹل ٹرانسفارمیشن لائی جموں کشمیر۔ آپ کے وزیر اعلیٰ نے خود بڑگام میں راہل گاندھی کے سامنے یہ کہا کہ کوئی بھی اسکیم یہاں پہ پراپرلی لاگو نہیں ہوتی، ہر اسکیم میں کرپشن ہے، ہر اسکیم میں لوگوں کو پیسہ دینا پڑتا ہے۔ آپ کے سامنے نہیں، آپ وزیر اعلیٰ نے کس کانٹیکس میں کہا؟ جہاں تک منریگا کی بات ہے، ہمارے اسٹیٹ میں جو ٹرانسپیرنسی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو خود گورنمنٹ آف انڈیا نے ریکاگنائز کیا ہے، لیکن اتنی ٹرانسپیرنسی ہم نے کسی اسٹیٹ میں نہیں دیکھی۔ ایک سینٹرل کمیٹی آئی بڑگام میں، وہاں پہ اسکیم تھا اور وہاں پہ کاروائی۔ یہی تو آپ کی غلطی ہے، یہی تو آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو حقیقت، یو آر مس لیڈنگ دا پیپل۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑگام میں ایک سرپنچ نے اپنے 29 رشتہ داروں کو آئی وائی دے دیا اور ہم نے وہ ریکور کیا اور افسروں کے خلاف کارروائی کی۔ مطلب ایسے معاملے نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ میری بات سنیے بھائی، آپ بات سنیے، اگر آپ بات سنیے، اب اگر آپ کو مسئلوں کا حل ڈھونڈنا ہے تو بات سنیے۔ ہمیں پرسوں ٹھاٹری میں ایک صاحب نے کمپلینٹ کی کہ آپ نے آن لائن دکھائے ہیں یہ کام ہوئے ہیں، یہ نہیں ہوئے ہیں۔ ہم نے ٹیم بھیجی وہاں، مطلب نہیں ہوئے ہیں، وہ نہیں ہوئے ہیں۔ ہاں صحیح تھا، نہیں تھا، یہی تو پرابلم ہے۔ کرپشن نہیں ہے، یہی تو آپ کو غلط فہمی ہے۔ ساگر صاحب یہی آپ غلط کہہ رہی ہیں، آپ کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم کریں۔ میرے پاس اعداد چھوڑیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مردہ لوگوں کو جاب کارڈز دیے، بالکل، اور بٹونا گاندربل، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ ہم نے جب یہ شکایت سنی اور ہم نے تمام افسروں کے خلاف کارروائی کی اور ان پیسوں جو انہوں نے کام کیے تھے وہ واپس لے لیے۔ آپ تو مانتے ہیں کہ ایسا ہمیں اپریشیٹ کریں، یہ آپ نہیں نکالتے، بالکل یہ آپ نہیں نکالتے ہیں، یو آر ناٹ ٹریسنگ۔ گورنمنٹ امپلائیز کو فار یور کائنڈ انفارمیشن شپین میں ہوا تھا 16 کروڑ کا گپلا، تو ہم نے ٹریس کیا، ہم نے ویجیلنس کمیشن کو 16 کروڑ روپے کا گپلا ہوا، یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، ہم نے وی آر اگینسٹ کرپشن، وی آر ٹریسنگ ڈسمنٹلنگ دا پیپل ہو آر جسٹ بریڈنگ دا کرپشن۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سسٹم ہوتا ہے، سسٹم ہے، لیکن ہم نے جو ہماری ریاست کو یہ فخر حاصل ہے، ہم نے جو ٹرانسپیرنسی لائی اس میں شکایتیں ہیں۔ میں نے ایک ٹول فری نمبر دیا ہے، ہر کسی جموں کشمیر کے ہر کسی رہنے والے کے پاس وہ